चुमकी चढ़ेर बापा रामू माटी रे माटी हांडी तैयारी करी जंगल को बिक्री करने को नहीं जाउथला। माटी हांडीर मूल्य रामू 30 टका लेखा बिक्री करथला। दिन को तार 10-12टी माटी हांडी बिक्री हो जाउथला। सेई पैसा रे रामू ता परिवार दुख सुख रे चलई नउथला। बापा बापा आज मो स्कूल बेला बेली छुट्टी जीव। मो स्कूल आसला परे तम सहित बसी माटी हांडी तैयारी करबा शिखिबी। नहीं रे झिया तो नहीं मुझे केते स्वप्न देखी से लगी तो एते परिश्रम करुची जहाँ फल तो पढ़ापढ़ी पैसा किसी अभाव न पड़ू। तू पाठ पढ़ी कि गोटे भल चाकरी कले ये माटी हांडी तैयारी करने को ते पड़ो ना ताले सब धंदा कहीं शिखबू कहलु। तू तो पाठ पढ़े मन दिए नाई बापा सब जिनस शिक्षा निश्चय आवश्यक जना नाई केतबे कौ जिनस दरकार पड़ी जीव। सेति लागी मो पाठ पढ़िया परे तम सहित बसी माटी हांडी तैयारी करिया शिखिबी। एमिति कही चुमकी तो स्कूल को चली गला। चमकी चमकी आज मो मो बापा माँ का सहित सहर जंगल को बुलिबा को जाउची। मो भी मो बापा माँ कहथिली तते हम संगे नै जा पई तू भी चलनो हम सहित सहर जंगल बुली के आसीबो। नाई रे मीरा मो कौन सहर जंगल को जाई परिबी। आज तो मो बापा को मु कहिची तांका सहित आज मो माटी हांडी तैयारी करबा शिखिबी। तुझे माटी हांडी तैयारी करबा शिखि कि कोन करिवो। एमिति रे तो तू पाठ पढ़छो पाठ पढ़ी आगे को भल चाकरी मध्य करिवो ताले माटी हांडी तैयारी करबा शिखि कि तुझे कोन करिवो कहलु। एबे त हम बयस मजा मस्ती पाठ पढ़े बयस आ एई बयस रे तू जी से सब शिखिबो तार तो बयस बीती जीवो आ तू बुला बुली मध्य करि परिबो न। नाई रे मीरा तो बापा का पाखर तो बहुत पैसा अछि सेति लागी तू एमिति कथा कहछ। हेले आम भली गरीब चढ़ई मानक पाखरे एते पैसा नहीं। प्रत्येक दिन केमिति दी पैसा रोजगार करी बोली हम सेही कथा खाली चिंता करि थाउ। मीरा जेते बुझेले मध्य चुमकी ता कथा सुने नाय। किछि समय परे से माने स्कूल रो घर को फेरी आसंते। घर को फेरिया परे चुमकी तो पूरा व्यस्त कुस्त होई ता माँ को कुहे माँ माँ मते जथे शीघ्र कंदीटा खाइबा को देला भारी भूख कलानी। खाई दे कि मो किछि पाठ सारी कि संगे संगे बापा पाखु जाई माटी हांडी तैयारी करिया शिखिबी। चुमकी संगे संगे खाई के टिके पाठ पढ़ी ता बापा पाखो को माटी हांडी तैयारी शिखिबा को चली गला। देख मझिया एमिति तैयारी करिबू। प्रथमे किछि माटी आनिकी ए चौकी ऊपर रखिबू तापर चौकी की बुलाइबू आस्ते आस्ते हाथ दे माटी हांडी भली आकार दबू। एमिति भाबरे रामू ता झिया को माटी हांडी तैयारी करबा सिखौथला आउ चुमकी मध्य मन देकी सिखुथला। एमिति भाबरे तांको परिवारटी दुख सुख रे चली आसुथला। हेले किछि दिन परे तांको परिवार उपरे कार नजर पइला जे रामू रोगरे पड़ी तो जीवन चली गला। रामू जीवा परे तांको घरे तो रोजगार करया पई आउ केई नथिले। एबे जे मा झियो केमिति चलिबे सेई कथा लागी भारी चिंता रे पड़ी देले। चुमुकी एबे जे आमे मा झियो केमिति चलेबा तो बापा थिले बोले हमको रोजगार करी खाइबा को दउथिले। एबे जे आमे केमिति चलिबा रे मो झियो। तापर तू पाठ मध्य पढ़ुछ तो पढ़िया पई खर्च कोड आसीबो आ खाया पई मध्य खर्च कोड आसीबो। मते तो भारी चिंता लागिलानी। माँ तमे जमा चिंता करनी मु अछि ना। मु तो एबे बड़ हो गलानी तुमको पैसा लगे चिंता करे किछि आवश्यक नाही। मु भी बापा को भली माटी हांडी तैयारी करी जंगल रे बिक्री करिबी। चुमकी आउ डेरी करे नाई से संगे संगे किछि माटी हांडी तैयारी करे आउ से माटी हांडी को सुखई जंगल को बिक्री करबा को नहीं जाए। हेले दिन सारा बुली बुली चुमकी चढ़ेर 200-300 टंकार मध्य बेपार होई नथिला। चुमकी चढ़ेर तो पूरा मन दुख होई जाइथला। माँ माँ बापा जी केते परिश्रम करुथिले दिन सारा बुली बुली 300 टका रोजगार मध्य हेला नाही। नाही ए माटी हांडी बिक्री करी किछि लाभ नाही। हमको अलग किछि धंदा करिया को पड़िबो। हेले झियो अलग जे तू के व्यापार करिवो ए माटी हांडी व्यापार छाला परे तो आउ किछि तते जणा नाही। तू कोन जे व्यापार करिवो कहलु। माँ आम गोटे काम करिबा माटी हांडी रे किछि तैयारी करी बिक्री कले होतानी। आम स्कूल आगे चढ़ई माने माटी हांडी रे केते रकम जिनस सब तैयारी करी बिक्री करचंती।
ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଭାତ, ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଚିକେନ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ରକମ ସବୁ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଯଦି ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ କିଛି ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଚଢ଼େଇମାନେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତେ। ହେଲେ ଯେ କ'ଣ ତିଆରି କରିବା? ଏମିତି କହି ଚୁମ୍କି ମନେ ମନେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତା ମାଆକୁ କହିଲା, ହଁ ମା, ଭଲ ଆଇଡିଆଟେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଛି। ମା ଚାଲ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା। ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମ୍ୟାଗି ତ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ କୋଉଠି ହେଲେ ବି ବିକ୍ରି ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ବିକିଲେ ଆମର ଭଲ ବେପାର ହବ। ଝିଅର କଥା ମାଆର ମନକୁ ପାଇଲା। ଆଉ ମା ଝିଅକୁ କହିଲା, ଆରେ ଝିଅ, ଭଲ କଥାଟେ କହିଛୁ। ଚାଲେ ଆମେ ବଜାରକୁ ଯାଇ ମ୍ୟାଗି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ଆସିବା। ମ୍ୟାଗି ପ୍ୟାକେଟ୍, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ରକମ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିବା। ଆଉ କାଲି ହିଁ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମ୍ୟାଗି ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରିବା। ହଁ ମା, ଆଉ ଜାଣିଛ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଆଗରେ ହିଁ ବିକ୍ରି କରିବା। ମୁଁ ଆମ ସ୍କୁଲର ଗୁରୁମାଙ୍କୁ କହିବି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ସ୍କୁଲ ଆଗରେ ଆମକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଦେବେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ଥିବ ତମେ ବିକ୍ରି କରିଥବ। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲା ପରେ ମୁଁ ତମକୁ ଆସି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମା ଝିଅ ବଜାରକୁ ମ୍ୟାଗି କିଣିବାକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟାଗି ପ୍ୟାକେଟ କିଣିକି ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚୁମ୍କିର ମା ଶାନ୍ତି ତା ସ୍କୁଲ ଆଗରେ ଠେଲା ପକେଇ ସେଥିରେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ମ୍ୟାଗି ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇମାନେ, ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ମ୍ୟାଗି ଖାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ମ୍ୟାଗି। ଆଉ ଡେରି କରନ୍ତୁନି, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। 30 ଟଙ୍କାରେ ପ୍ଲେଟ ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ମ୍ୟାଗି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇମାନେ। ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ମ୍ୟାଗି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଚଢ଼େଇମାନେ ସବୁ ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ମ୍ୟାଗି ଖାଇବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭଲ ବେପାର ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ବୁଝିଲ ଶାନ୍ତି ମାଉସୀ, ଏ ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ମ୍ୟାଗି ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ, 12 ଦିନ ତମେ ଯଦି ଆଧେ ଅଣ୍ଡା ଟିକେ ବାଡ଼େଇ କରନ୍ତ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ ବଢିଯାଆନ୍ତା। 12 ଦିନ ତମେ ସାଦା ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ମ୍ୟାଗି ତିଆରି କର, ହେଲେ 12 ଦିନ ଅଣ୍ଡା ପକେଇକି କର, ଦେଖିବ ଆହୁରି ବେପାର ତମ ବଢିଯିବ। ପାରାର କଥା ଶାନ୍ତିର ମନକୁ ପାଇଲା। ଆଉ ଶାନ୍ତି 12 ଦିନ ଅଣ୍ଡା ପକେଇକି ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ମ୍ୟାଗି ତିଆରି କଲା। ସତରେ ମା, ସେ ପାରା ଭାଇ ଭଲ କଥାଟେ କହିଥିଲେ। ଦେଖ ତ କେତେ ସୁଆଦ ଲାଗୁଛି। ଅଣ୍ଡା ଟିକେ ପକେଇଲେ ତ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବୁଧବାରେ, ଶୁକ୍ରବାରେ ଆଉ ରବିବାରେ ତମେ ଅଣ୍ଡା ପକେଇକି କରିବ। ଆଉ ସବୁ 12 ଦିନ ସାଦା ମ୍ୟାଗି ହିଁ କରିବ। ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ମ୍ୟାଗି ବିକ୍ରି କରି ଶାନ୍ତି ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଲାଗେ। ସେଇ ପଇସାରେ ସେ ତା ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢାଏ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତି ଚାଲିଥିଲା। ଏବେ ଚୁମ୍କି ଚଢ଼େଇ ପାଠ ସାଠ ପଢି ଭଲ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଚାକିରି କଲା ପରେ ଚୁମ୍କି ଚଢ଼େଇ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଏବେ ତ ମୁଁ ଭଲ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କଲିନି, ତାହେଲେ ମୋ ମାଆକୁ ଆଉ କାହିଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ କହିବି। ମୋ ମା କେବଳ ଏବେ ଘରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବେ। ଏମିତି ସବୁ ଚିନ୍ତା କରି ଚୁମ୍କି ତା ମା ପାଖକୁ ଗଲା। ଆଉ ତା ମାକୁ ଏଇ ବିଷୟରେ କହିଲା। ହେଲେ ତା ମା ତ ଜମା ବି ହେଲେ ରାଜି ହେଲା ନାହିଁ। ଆରେ ଝିଅ, ତୁ ସିନା ଚାକିରି କରୁଛୁ, ସେପଟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବୁ। ହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ସେ ଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ କରିଦେବି ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ପୁରା ଏକଲା ହେଇଯିବି। ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଘରେ ଯେ କେତେ ବସିବ କହିଲୁ। ସେଥିଲାଗି ଯାହା ପଇସା ରୋଜଗାର ହଉ କି ନ ହଉ ମୁଁ ସେ ବେପାର କରିବି। ଆଉ ଏମିତିରେ ଚଢ଼େଇମାନେ ସବୁ ମୋ ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ମ୍ୟାଗି ଖାଇବାକୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ବେପାର ବନ୍ଦ କରିଦେବି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଯିବ। ସେଥିଲାଗି ତୁ ତ କାମ କରେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଗୋଡ଼ ଆଉ ଡେଣା ଚାଲୁଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏ ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ବେପାର ଜମା ବି ହେଲେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମା, ତମେ ଯଦି ସେ ବେପାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା। ସେ ଠେଲା ବଦଳରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଘରଟିଏ ତିଆରି କରିଦଉଛି। ତମେ ସେ ଘରେ ଆରାମସେ ବସିକି ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ମ୍ୟାଗି ବିକ୍ରି କରିବ। ଝିଅର କଥା ମାର ମନକୁ ପାଇଲା। ଆଉ ଚୁମ୍କି ଚଢ଼େଇ ସେୟା ହିଁ କଲା। ଗୋଟେ ଭଲ ଘର ତିଆରି କରିଦେଲା। ଆଉ ତା ମା ବସିବା ପାଇଁ ଭଲ ଚେୟାର ମଧ୍ୟ କିଣିଦେଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ବସିଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇକୁ ରଖି ସେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ମ୍ୟାଗି ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଶାନ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁନଥିଲା। ଚଢ଼େଇ ମାନେ ବି ଖୁସି ଆଉ ଶାନ୍ତି ଚଢ଼େଇ ବି ଖୁସି।